kalimat dalam menghafal dan juga murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. فإن حفظ القرآن من الأعمال الفاضلة العظيمة. حفظ القرآن من الأعمال الفاضلة العظيمة. قال وقد جاء في الوحي الشريف ما يبين فضل ذلك وعظيم ما أعده الله لحملة كتابه العاملين به. إذا جاء في الوحي في الكتاب والسنة أدلة كثيرة فيها بيان فضل حملة القرآن وحفظة القرآن، لكن انتبه لقولها العاملين به. إذن كل ما ورد من الأحاديث في فضل حملة القرآن وحفظة القرآن فالمراد به أهله العاملون به، المراد به أهله العاملون به، فلا ينال الشخص تلك الفضائل والمزايا العظيمة إلا إذا كان من أهل العمل بالقرآن. فانتبه، هذا أمر عظيم، أمر عظيم. Setelah beliau membuka kitabnya, kemudian beliau katakan, dan sungguhnya menghafal Al-Quran itu adalah termasuk dari amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang paling mulia dan juga amalan-amalan yang paling agung, dan telah datang dalam wahyu asy-syarif, dalam wahyu perkara yang menunjukkan keutamaan yang demikian itu dan agungnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi para penghafal Al-Qur'an, dan juga catatannya yaitu adalah yang mengamalkan dengannya. Disebutkan bahwasanya di sana banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan bagi siapa yang menghafal Al-Qur'an, dengan penjelasan bahwasanya mereka ini adalah yang mengamalkan Al-Qur'an. Sana terdapat dalil-dalil yang banyak sekali baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menunjukkan akan keutamaan para penghafal Al-Qur'an, dengan catatan yaitu mereka adalah orang-orang yang mengamalkan dengannya. قال والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فينبغي لمن أراد حفظ القرآن أن يخلص نيته ويصلحها. فإذا أراد شخص أن يحفظ القرآن لابد أن يصلح نيته وأن يخلصها لله عز وجل، فالعباد لا ينفعونك ولا يضرونك إلا بأمر الله، مدحهم لا يرفعك وقدحهم لا يخفضك، فالأمر بيده سبحانه. فإذا حفظت شيئا من القرآن اجعل حفظك لله عز وجل خالصا لوجهه الكريم. مر قبل قليل إشارة إلى أن فضل حملة القرآن الأدلة في ذلك كثيرة جدا، سيأتي ذكر بعض هذه الفضائل. إذن حفظ القرآن عمل عظيم وثوابه عظيم، وكل ذلك لمن أخلص النية فحفظ القرآن لله عز وجل. في المقابل من حفظ القرآن ليقال جاء في الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة ومنهم قارئ قال فيؤتى يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها معنى الحديث، فماذا عملت؟ قال حفظت فيك القرآن. قال إنما حفظت ليقال قارئ، ثم يسحب على وجهه في النار. حفظ القرآن عظيم، لكن هذا كان حفظ القرآن وبالا عليه، حجة عليه لا له. لماذا؟ لأنه لم يخلص نيته لله عز وجل،
أنتم الآن في أول، بعضكم ربما نقول في أول حفظه للقرآن، وبعضكم في أول مراجعته للإتقان. لذلك اخلص نيتك لله عز وجل. لا يوجد شخص ينفعك يضرك من الخلق، لا أنا ولا غيري ولا أبوك ولا أمك، حتى أنت لا تنفع نفسك. فاحفظ كلام الله عز وجل وراجعه لله عز وجل، لأن الحديث عظيم. كان بعض السلف إذا قرأ هذا الحديث يغشى عليه أول من تسعر بهم النار، قال فيسحب على وجهه في النار. في الحديث أول من تسعر، أول من تسعر حفظة القرآن. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا حفظهم لله عز وجل. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya hanya saja amalan itu tergantung pada niatnya. Ini tergantung pada niat-niatnya. Maka hendaklah bagi orang yang hendak menghafal Al-Quran, dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbaiki niatnya. Maka dikatakan bahwasanya manusia itu tidaklah bisa memberikan manfaat pada kita, dan juga tidak bisa mereka memadaratkan kepada kita, baik itu orang tua kita ataupun manusia secara umum. Maka apabila antum sekalian menghafal dari Al-Quran atau menghafal Al-Quran, maka jadikanlah hafalan antum itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dan kita mengetahui bahasanya di sana dalil-dalil banyak sekali yang menunjukkan akan keutamaan yang agung bagi para penghafal Al-Quran, yaitu orang yang mengamalkannya dan mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dan di sana juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya awal kali orang yang akan diseret di atas wajah-wajah mereka atau akan dimasukkan ke dalam neraka adalah diantaranya adalah Al-Qari, itu orang yang menghafal Al-Quran. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda bahasanya awal man tusa'ar finnar minhum Al-Qari. Kemudian dikatakan kepadanya yaitu kemudian dia menjawab, aku menghafal Al-Quran karenamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawaban, kadzab, engkau dusta, engkau menghafal Al-Quran yaitu supaya engkau dikatakan sebagai seorang penghafal Al-Quran atau seorang qari, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Maka kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeretnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena ini antum yang mungkin ini termasuk awal dalam menghafal Al-Quran atau murajaah dalam apa yang telah dihafal dari Al-Quran, maka hendaklah menjadikan niatannya karena Allah Subhanahu Wa Taala semata. ثم ذكر المؤلف بعض النيات، قال وقد ذكر بعض الفضلاء بعض النيات الطيبة الحسنة في حفظ القرآن. إذا نخلص حفظنا لله عز وجل، فلا نرجو إلا الله عز وجل في حفظنا وفي مراجعتنا، فالخير كله بيده، أكرم الأكرمين رب العالمين سبحانه. ثم قد جاءت أحاديث ينبغي لمن أراد حفظ القرآن أن يستحضرها. استحضار هذه الفضائل العظيمة يشحذ من الهمة ويذكرك أمر هذه الفضائل. من هذه النيات الطيبة أثناء حفظك للقرآن تذكر نيل شفاعة القرآن. إذن يقول لك قال ليش تحفظ القرآن؟ تقول أرجو أن أنال شفاعة القرآن. أعظم الشفعاء، أعظم الشفعاء القرآن، من أعظم شفعاء القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمن؟ لأصحابه. والصحبة هذه لا تكون إلا مع المداومة، مع المداومة، فهي أكثر ما تتحقق في حفظة القرآن، لأنهم أكثر مداومة
أكثر مداومة للعيش مع القرآن. إذن هذه نية عظيمة استحضرها. ليش تحفظ القرآن؟ لأنال شفاعة القرآن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. Kemudian ya beliau menyebutkan ya dari apa yang disebutkan ya sebagian al-fudala, yaitu tentang ya sebagian niat-niat yang bagus, ya niat-niat yang baik ya pada seorang yang dia inginkan dalam baca Al-Quran. Dan diantaranya adalah dia ingin mendapatkan syafaat Al-Quran. Ya, karena Rasulullah SAW ya bersabda, itu bacalah Al-Quran karena sungguhnya dia pada hari kiamat ya akan menjadi ya pemberi syafaat bagi para penghafalnya. Dan dikatakan suhbah ya tidaklah dikatakan suhbah melainkan seorang itu apa? Ya mudawamah, yaitu senantiasa ya terus menerus ya sehingga itu adalah merupakan apa? Ya menjadi kebiasaan baginya. Oleh karena itu maka ya hadirkanlah ya dalil ini pada hafalan antum sekalian, yaitu pada ya bagaimana antum dalam menghafal, maka hadirkanlah hadis ini dan senantiasa yaitu untuk mengingat ya dari keutamaan dalam hadis ini. النية الثانية مما ينبغي أن نستحضرها الاستزادة من الحسنات والأجور. إذا ليش تحفظ القرآن؟ للاستزادة، أريد أن أستكثر من الحسنات والأجور. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. إذن كل حرف بحسنة. هذه الصفحة قرأتها مرة، كل حرف بحسنة. قرأتها مرتين، كل حرف بحسنة. مرة أخرى، وهكذا. كلما كررت أكثر تزداد بإذن الله حسنات أكثر. فإذا قيل لك راجع هذه الصفحة 5 مرات، هذا خير عظيم. حسنات. 6 مرات أكثر من 5، وال7 أكثر من 6، وهكذا. كلما استزدت زادك الله عز وجل من الأجور العظيم. Kemudian yang kedua, termasuk tujuan yang baik ketika seorang menghafal Al-Quran, yaitu untuk meminta tambahan dari kebaikan dan pahala. Dikarenakan sabda alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membaca satu huruf ya dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya kebaikan. Dan setiap kali ya seorang itu banyak dalam membaca Al-Quran, ya semisal antum sekalian membaca sofah, kemudian mengulanginya 2 kali, 3 kali, bahkan sebagaimana yang diminta dari antum sekalian sampai 5 kali, dan ya seterusnya sampai 7 kali misalnya. Ya itu semua menunjukkan semakin banyak ya antum sekalian membaca, maka ya semakin banyak kebaikan yang ingin kita dapatkan dari kita membaca Al-Quran. قال كذلك من النيات الحسنة التي إن شاء الله نستحضرها أثناء حفظ القرآن ومراجعته، قال للنجاة من النيران. إذا حفظ القرآن من أسباب النجاة من النيران، وكلنا يرجو ذلك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فوز عظيم، هو الفوز الحقيقي، أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة، نسأل الله من فضله. فحفظ القرآن من أسباب النجاة من النيران. أدلة في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لو وضع القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. لو وضع القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. مرد بذلك صاحب القرآن والله أعلم. لذلك قال أبو أمامة رضي الله عنه إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. ولا تنسى ما مر أن كل فضل تسمعه في حملة القرآن وحفظته فالمراد به العاملون. المراد به العاملون. نسأل الله من فضله. Kemudian ya di antara maksud baik dalam menghafal Al-Quran,
yaitu bahwasanya seorang menghendaki apa? Ya, selamat dari neraka. Yang dikarenakan sabda alaihi salatu wassalam, ya, beliau mengatakan seandainya diletakkan Al-Qur'an ya pada kulit, ini kulit sebelum disamak, ya, yaitu kulit, kemudian dilemparkan ke dalam api, maka tidaklah terbakar. Jadi seandainya Al-Qur'an diletakkan pada kulit, ya, kemudian apa? Dilemparkan ke dalam api, maka tidaklah ya terbakar. Dan di antara keutamaan bahasanya seorang itu menginginkan ya keselamatan dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Maka barang siapa yang dibebaskan dari neraka kemudian dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab ya seorang yang apa? Yang dia menghafal Al-Qur'an dan dia apa? Menjaganya. Ya, senantiasa menjaganya. Dan yang dimaksud di sini adalah orang yang beramal dengan Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang mengamalkan dengan Al-Qur'an. كذلك من النيات الحسنة العظيمة لنكون من أهل الله وخاصته. إذا ليش تحفظ القرآن؟ أرجو أن أكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي أولياؤه المختصون به سبحانه. إذن فضل عظيم. من هذا الذي لا يحب أن يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله؟ كلنا يرجو ذلك. إذن استحضر هذا الشيء وهذا الفضل العظيم عند حفظك ومراجعتك. Dan termasuk dari niat yang baik ya pada seorang yang dia menghafal Al-Qur'an, ya dia menginginkan bahwasanya dia termasuk ya ahlillah, yaitu orang yang merupakan ya kekhususan, ini orang-orang khusus. Ya sebagaimana sabda alaihi salatu wassalam, ya bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Allah memiliki ahlin, ya yaitu para ya ahli, yakni orang-orang khusus ya di antara manusia. Kemudian ditanyakan manhum, ya siapakah mereka? Kemudian disebutkan mereka adalah ahlul Quran wa khassatuh, yaitu orang-orang yang ya dia menghafal Al-Qur'an ya dan orang-orang yang dia itu adalah merupakan ya orang-orang khusus ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hendaklah yang dihadirkan ya bagi seorang yang menghafal Al-Qur'an untuk menghadirkan ya semisal hadis ini. قال: لانشراح القلب وطمأنينته. كذلك من النيات العظيمة أن تنوي أن ينشرح قلبك ويطمئن بالقرآن. قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر القرآن، وأنزلنا إليك الذكر القرآن، فأعظم الذكر هو القرآن. تنشرح القلوب وتطمئن بقراءة كلام الله عز وجل. Kemudian hendaknya dihadirkan bagi seorang yang menghafal Al-Qur'an, dan ini termasuk tujuan yang ya baik, bahwasanya dengan menghafal Al-Qur'an itu adalah untuk ya mendapatkan kelapangan hati, ya juga ketenangannya, mendapatkan kelapangan hati dan juga ketenangan hati. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ketahuilah bahwasanya dengan ya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ini akan menjadi tenang. Ya dan seagung-agung zikir, ya paling agungnya zikir yaitu adalah Al-Qur'an. Maka hendaknya ini ya menjadi ya hal yang dihadirkan bagi seorang yang menghafal Al-Qur'an. قال: ولنحرص على استحضار هذه النيات العظيمة. إذا العمل واحد هو حفظ القرآن أو مراجعته، هذا عمل واحد، لكن تستطيع أن تجمع في العمل واحد أكثر من نية، وكل نية لها من الفضل ما لها.
فتكثر الأجور وتكثر الحسنات باستحضار النيات وغيرها من الفضائل والنوايا العظيمة. المؤلف ذكر بعض هذه الفضائل، ولك أن تستحضر كذلك غير ما ذكر المؤلف عند حفظك ومراجعتك لكلام الله عز وجل. Dan oleh karena ini hendaklah ya kita bersemangat ya untuk menghadirkan ya niat-niat yang agung ini dan selainnya. Karena di sana disebutkan ya banyak sekali ya daripada apa yang disebutkan oleh muallif. Ya maka hendaklah ya bagi para penghafal Al-Qur'an ya menghadirkan ya semisal niat-niat yang agung ini, yaitu satu amalan seorang itu menghafal Al-Qur'an kemudian dia yang menghadirkan niatan-niatan yang banyak, ya menghadirkan niatan-niatan yang banyak sebagaimana telah disebutkan. إذن ذكر المؤلف من النيات نيل شفاعة القرآن، وهكذا الاستزادة من الحسنات والأجور، وللنجاة من النيران، وهكذا لنكون من أهل الله وخاصته، وأخيرا لانشراح القلب وطمأنينته. Sebagaimana yang telah disebutkan muallif ya bahasanya hendaknya kita menghadirkan niat, di antaranya yaitu menginginkan mendapatkan syafaat ya dari Al-Qur'an. Kemudian menginginkan darinya kebaikan ya yang banyak dan pahala yang banyak. Kemudian yaitu adalah keselamatan dari api neraka. Dan supaya kita menjadi ya orang khusus ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian supaya apa? Hati kita lapang dan juga hati kita tenang. قال وإن من التعاون على الخير والنصح للمسلم الدلالة على السير المطلوب والطريق المرغوب في حفظ القرآن ومراجعته، وكل ذلك وفق مستوى الطالب. إذا من التعاون والنصح للمسلم أن يدل على السير المطلوب والطريق المرغوب المجرب الذي ذكره غير واحد من أهل الاختصاص. هناك أشياء يذكرها أهل الاختصاص المجربون من سار عليها حفظ حفظا متينا وأتقن حفظ القرآن وصار مبرزا في ذلك ينفع نفسه وإخوانه. وهذه الطرق كلها وفق مستوى الطالب. Dan termasuk dari ta'awun, yakni bantu-membantu ya dalam kebaikan dan sebagai bentuk nasihat bagi kaum muslimin, yaitu adalah ya menunjukkan jalan yang baik, menunjukkan jalan yang apa? Yang seharusnya ditempuh. Ya, dan jalan yang ya diharapkan di dalam ya menghafal Al-Qur'an dan juga memurojainya. Jadi termasuk ya ta'awun, ini tolong menolong dalam kebaikan yang sebagai bentuk nasihat bagi kaum muslimin, yaitu menunjukkan ya cara yang baik ya dalam menghafal Al-Qur'an dan murojaahnya. Dan semua ini sesuai dengan tingkatan talib. Dan di sana ada perkara-perkara yang disebutkan ya orang-orang yang memiliki perhatian maksudnya dalam bidang ini ya, sehingga ya nantinya akan menjadikan seorang itu yang memiliki hafalan yang baik, yang mutqan, maksudnya yang kuat ya, sehingga ya hafalannya menjadi hafalan yang baik dan hafalan yang mutqan. فلذلك قال فالطالب إما أن يكون قادرا على قراءة القرآن أو غير قادر. إذن أي طالب يأتي إليك يريد أن يحفظ القرآن هو إما أن يكون قادر على القراءة أو غير قادر على قراءة القرآن. قال والقادر على القراءة قد يكون حافظا للقرآن قد أتمه غير مراجع له أو حفظ بعضه ولم يتمه. أما من حفظ القرآن كاملا وأتقنه هذا لا يدخل في كلامنا اليوم، هذا ينتقل إلى مستوى غير ما سيذكر وهو مستوى العرض والإجازة، السند المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
تلك حلقات أخرى لا نتحدث عنها، نتحدث عن حلقات حفظ القرآن ومراجعة إيش؟ القرآن. فإذا أتقن القارئ حفظ القرآن وأجاد ذلك يدخل في حلقات الإجازة وطلب السند المتصل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله wasallam. Kemudian seorang talib, ya, seorang penuntut ilmu, ya, yang kita akan sampaikan dalam catatan ini, buku ini, bahwasanya ya bisa jadi dia seorang yang mampu membaca Al-Qur'an, atau dia ya belum mampu membaca Al-Qur'an. Ya. Dan seorang yang mampu dalam baca Al-Qur'an, ya, kadangkala dia telah hafal Al-Qur'an, tetapi dia belum ya menyempurnakannya, ya. Dan juga yang pertama yaitu dia menghafal Al-Qur'an, dia telah selesaikan, ya, tetapi dia belum memurojainya. Ya, jadi keadaannya seorang yang yang mampu untuk membaca Al-Qur'an, dia hafal Al-Qur'an, telah menyelesaikannya, tetapi dia belum ya memurojainya. Ini yang kita akan bahas, ya. Kemudian yang kedua, atau dia menghafal sebagiannya, ya, akan tapi belum menyelesaikannya. Jadi kalau terdapat orang yang yang telah menghafal Al-Qur'an, kemudian dia telah menitqankannya, yaitu telah hafalan itu ya merupakan bagian dari dirinya, itu sudah melekat ya pada dirinya, maka ini bukan pembahasan kita di sini, ya. Bahkan orang yang sudah mengitqankan, yaitu melekatkan hafalan itu pada dirinya, ya, maka tempatnya nanti dia adalah dia mengambil mengambil ijazah, ya, mengambil ijazah, dan dia masuk pada halaqah ya ijazah untuk mengambil sanad hingga ya mendapatkan sanad ya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pembahasan kita di sini adalah seorang yang seorang yang mampu dalam membaca ini adalah penghafal Al-Qur'an, tetapi belum sudah menyempurnakannya, menyelesaikannya, tapi belum memurojainya. Atau seorang yang ya menghafal sebagiannya, akan tapi belum menyelesaikannya. قال فالمقترح أن تكون الحلقات على مستويات. إذا جاءك الطلاب وعندهم تفاوت، هذا لا يجيد القراءة وهذا يجيد وهذا حفظ شيء وهذا حفظ كاملا ولم يراجع، تحتاج أن تقسمهم إلى مستويات حتى تمشي مع كل مستوى بما يناسبه ويلائمه. فلذلك يقول هنا المقترح أن تكون حلقات على مستويات كلها راجعة إلى حال الطلاب. فإذا لم يوجد عندك إلا مستوى واحد تكتفي به، يوجد عندك مستويان تكتفي بهما، وهكذا. المستوى الأول لمن لا يجيد قراءة القرآن، هذا له مشي يخصه. المستوى الثاني لمن لم يتم حفظ القرآن، حفظ 5 أجزاء، إذا بقي 25 جزء يريد أن يحفظها، تمشي معه بما يناسبه. المستوى الثالث لمن أتم حفظ القرآن، يتم حفظ القرآن ولم يراجعه. والكثير من هذا الصنف غالبا يكون السير قريب من أصحاب المستوى الثاني، وسيأتي إيضاح ذلك. Kemudian ya al-muqtarah, yakni yang ya ditawarkan atau diusulkan ya bahwasanya dalam ya halaqat, ya dalam halaqah itu ya pada tingkatan-tingkatan ya sebagai berikut. Yaitu tingkatan yang pertama, yaitu mustawa yang pertama, itu bagi orang yang dia belum bagus dalam baca Al-Qur'an. Ya, belum bagus dalam baca Al-Qur'an. Maka di sini dibutuhkan halaqat yang khusus untuk mereka. Itu yang belum ya bagus dalam baca Al-Qur'an. Kemudian ya pada mustawa atau tingkatan yang kedua, yaitu bagi orang yang ya belum menyempurnakan hafalan Al-Qur'an. Ya, semisal seorang hafal 5 juz, ya maka hendaklah dia selesaikan. Kemudian pada tingkatan yang ketiga, yaitu seorang yang sudah ya menyelesaikannya, akan tapi belum memurajainya. Ya, karena terkadang pada tingkatan yang ketiga ini ada keserupaan dengan ya tingkatan yang kedua.
Ya, yakni ibaratnya bahasanya adalah seperti seorang yang belum menghafal Al-Qur'an karena apa? Belum memurojaahnya. Ya, belum memurojaahnya. قال فبالنسبة للمستوى الأول من أصحاب المستوى الأول؟ من لا يجيد إيش؟ من لا يجيد قراءة القرآن. قال أصحاب هذا المستوى كيف نمشي معهم؟ قال فإنه يلقن قصار المفصل تلقينا. المفصل قصاره من الضحى إلى الناس، من سورة الضحى إلى سورة الناس كما هو مذكور، قصار المفصل أي من سورة الضحى إلى الناس، وقبل ذلك فاتحة الكتاب. إذا لقنه، استمعه القراءة الصحيحة واسمع منه ولا تمل، كرر معه ولو مكث في سورة الفاتحة أسبوع وأسبوعين لا مشكلة، المهم إيش؟ أن يتعلم قراءتها وأن يتقن نطق حروفها. أقل شيء أن يتخلص من اللحون الجلية التي مر معنا بيانها في مجلس اليوم، يتخلص من اللحون الجلية. قال ويدرس النورانية. إذا من لا يجيد القراءة يريد أن يجيد القراءة، إيش ندرسه؟ ندرس النوراني. درسناها أو لا؟ نعم درسناها من أجل أن تكونوا مدرسين لها، أما أنتم فالغالب أنكم تجيدون إن شاء الله القراءة، إنما درسناها لندرسها، نتعلم كيف تدرس. فهو يقول هنا أو ما مثلها أو ما ماثلها، أي شيء المراد منه تعليم القراءة، كما عندكم كتب مشهورة أقرأ قراءتي أو أيسر معين، أو هذا كله المراد من إيش؟ تعلم إيش؟ قراءة القرآن الكريم. قال ليجيد القراءة ثم يشرع في حفظ القرآن إن شاء الله. Ya. Pada tingkatan yang pertama ini, mustawa pertama, bahwasanya seorang yaitu adalah yang belum dalam membaca Al-Qur'an, yaitu belum baik dalam membaca Al-Qur'an. Maka pada tingkatan ini hendaklah dia ditalkin. Diajarkan supaya misalnya antum dengarkan bacaan yang sahih pada mereka. Bagaimana membaca yang sahih pada mereka. Itu pada qisar mufassal. Itu dengan cara talqin. Dan qisar mufassal itu dari surat Duha hingga surat An-Nas. Dan sebelum yang demikian itu adalah Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Walaupun seorang itu ditalqin membutuhkan waktu 2 pekan dalam surat Al-Fatihah, maka tidak mengapa. Yang penting bahwasanya seorang itu bisa terlepas, yatakhallas, terlepas dari dari kesalahan yang tampak, yaitu luhun jali, dari kesalahan yang tampak, sehingga bisa terlepas dari luhun jali, yaitu kesalahan yang tampak. Dan juga seorang itu bisa belajar nuraniyah, sebagai antum telah pelajari dalam nuraniyah atau yang semisalnya, seperti Iqra qiraati atau Aisar, dan yang semisalnya, supaya tujuannya adalah baik dalam bacaan, baru seorang itu memulai dalam membaca Al-Qur'an insyaallah. قال المستوى الثاني، بالنسبة للمستوى الثاني فإنه يلتزم بأمور 3. الأمر الأول قبل الشروع في الحفظ الجديد يصحح قراءة ما سيحفظه نظرا، يصححه نظرا، هذا أمر طيب. قبل أن يشرع في الحفظ يقرأ ما سيحفظه نظرا على من هو أحسن منه، من هو أحسن منه معلم أو من أنابه المعلم، حتى لا يحفظ مع لحون جلية. Kemudian pada tingkatan yang kedua, maka hendaknya seorang itu menetapi 3 perkara ini. Yang pertama yaitu sebelum memulai dalam menghafal yang baru, sebelum memulai hafalan baru, hendaklah dia benarkan bacaannya dari apa yang dia hendak menghafalnya dengan melihat, dengan cara melihat, dibacakan pada seorang yang lebih baik dari antum, lebih baik dari antum dari bacaannya, dari tajwidnya dan yang semisalnya, dengan melihat ini caranya.
الأمر الثاني مراجعة قدر 3 صفحات هو زميل له في الحلقة، يراجع في الحلقة 3 صفحات. قال الأمر الثالث مراجعة 5 صفحات كذلك، لكن هذه المراجعة تكون خارج الحلقة، لأن بعض الحلقات يحفظ الطالب فيسمع ثم يظل جالسا هكذا ما يصنع شيء، ربما يؤذي غيره. إذا اشغله بشيء ينفعه، اشغله بشيء ينفعه، فيكون هناك ورد للمراجعة في الحلقة، ثم هناك ورد آخر للمراجعة خارج الحلقة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المراجعة، قال وسيأتي مزيد بيان لأمر المراجعة. Kemudian yang kedua, ya bahasanya dia murojaah 3 halaman, ya dia dan temannya itu di dalam halaqah, ya di dalam halaqah. Ya misalnya seorang sudah menyelesaikan tasmi, ya daripada dia kemudian tidak ya melakukan kegiatan, ya maka hendaknya dimanfaatkan untuk apa? Ya murojaah ya sebanyak 3 halaman. Ya daripada misalnya mengganggu temannya atau yang semisalnya, maka ya digunakan ya untuk menunggu, misalnya digunakan untuk murojaah sebanyak 3 halakat. Dan kemudian murojaah yang 5 halaman ini di luar halaqah, ya ini di luar 2 halaqah, sebagaimana ya akan datang tambahan penjelasannya ya pada perkara murojaah. قال وأما من كان في المستوى الثالث هذا قد أتم حفظ إيش؟ القرآن، قد أتم حفظ القرآن ولكنه لم يراجعه، إذن غير متقن. قال فإنه يلزم بما في المستوى الثاني إلا أننا نضعف عليه المقادير قدر المستطاع، فبدل أن نقول له راجع 3 صفحات نقول راجع 5 في الحلقة، بدل أن نقول له راجع 5 صفحات نقول له راجع نصف جزء 10 صفحات، نضعف عليه المقادير لأنه قد أتم حفظ القرآن لكنه لم يراجع ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله يضاحه أكثر. Adapun yakni mustawa yang ketiga, itu pada tingkatan yang ketiga, ya maka hendaklah dia ya berupaya melazimi ya seperti apa yang pada mustawa kedua, ya kecuali di situ bahasanya kita kita perbanyak, ya kita lipatkan ya padanya sesuai ya sesuai ya perkiraannya, ya dan sesuai kemampuannya. Misalnya kita pada mustawa tsani itu dikatakan 3 halaman, kita bisa katakan murajailah yaitu sebanyak 5 halaman. Misalnya bisa pada 5 halaman mungkin bisa kita katakan pada 10 halaman atau setengah juz. قال ونرجو ممن التحق بهذا السير أن يلتزمه فإن ثمرة هذا السير لا تظهر إلا بالاستمرار. إذا قبلت هذا المشروع وهذا البرنامج وهذا النظام استمر عليه، لأن الثمرة لا تظهر إلا بالاستمرار، فلو ابتدأ شخص بهذا البرنامج ثم تركه لا تظهر الثمرة، لا سيما فيما سيأتي معنا من المراجعة التي هي سيأتي إيضاحها. هذه المراجعة هي مبنية على ما قبل، نربط بين المحفوظ، لا تظهر الثمرة إلا فيما بعد، فاستمر واثبت حتى ترى الثمرة. Dan kami harapkan bagi ya siapa saja yang bergabung ya dengan ya mengikuti dengan cara ini untuk dia melaziminya, ini terus menerus ya melakukannya, karena buah dari ya cara ini tidak tampak ya melainkan ya setelah seorang itu menempuhnya dengan istimrar, yaitu terus menerus. Maka barang siapa yang meninggalkan cara ya sebagaimana yang diarahkan, maka tidak akan tampak ya hasilnya. Maka supaya tampak hasilnya, maka hendaknya ya seorang itu melazimi atau terus menerus dalam menempuh ya cara ini. قال ومن المقرر إن شاء الله أن لدينا يوما في كل أسبوع وهكذا في كل شهر. بعضهم يسمي هذا اليوم يوم القرآني، لكن إن شاء الله أيامنا كلها قرآنية،
لكن سمى بعضهم هذا اليوم إيش الذي يخص لمراجعة ما سبق، سماه اليوم القرآني. هذا اليوم يوم نسرد فيه الصفحات التي حفظت خلال الأسبوع. حفظت 3 صفحات سردها في يوم الجمعة، نحن خصصنا يوم الجمعة ولا اليوم الأسبوعي. حفظت 10 صفحات سردها في مجلس واحد، مجلس واحد. حفظت 2 3 أجزاء أسرده في مجلس واحد إن استطعت، فإن ثقل عليك جعلته على مجلسين، وهكذا، لكن كله في يوم الجمعة. قال وكذا خلال الشهر. طيب مر بنا 30 يوم، مر بنا 30 يوما، كذلك نسرد ما حفظناه خلال الشهر كاملا في مجلس واحد، وهو سهل إن شاء الله، لأن المراجعة مستمرة عندنا، مراجعة مستمرة كما قد فهمنا. قال وينبغي أن يكون ذلك خاليا من الأخطاء والتلكؤات. التلكؤ هذا دون الخطأ، كأنك ستخطئ ثم ستذكر، هذا تلكؤ. ولم يقع في الخطأ لكنه نسي ثم تذكر، أو سبق لسان، هذا غالبا يحصل عند من لا يتقن. كل ما كان إتقانك أكثر إن شاء الله تجنبت الأخطاء والتلكؤات. Kemudian termasuk muqarrar, yaitu termasuk program yang kita jalankan insyaallah ya, bahasanya ya ada pada kita ya 1 hari pada setiap pekannya. Itu disebutkan pada hari Jumat. Yang dikatakan bahasanya itu adalah hari apa? Ya, hari Yaumul Quran. Itu karena untuk apa? Ya, mendatangkan atau membaca semua hafalan dalam ya hari-hari yang sebelumnya sudah dihafal. Ya, tapi kita menginginkan bahasanya bukan hanya 1 hari dalam ya sepekan, tetapi apa? Hari-hari kita adalah hari apa? Hari Al-Qur'an. Ya, hari-hari kita adalah hari Al-Qur'an. Begitu pula ketika nanti apa? Sudah sampai pada setiap bulannya. Ya, pada setiap bulannya. Maka ya disebutkan bahwasanya pada hari ini, yaitu misalnya pada hari Jumat, ya kita datangkan atau kita baca ya hafalan lembaran-lembaran atau halaman-halaman yang telah ya dihafal ya selama sepekan, yaitu misalnya 6 hari, kemudian didatangkan pada ya hari Jumat, atau pada ya sebelum sebulan, kemudian nanti pas waktu sebulan didatangkan semuanya. Ya, baik itu ya sehari misalnya seorang ya mendatangkan hafalnya dengan ya 1 juz atau yang semisalnya. Dan selayaknya, sepantasnya ya yang demikian itu, yaitu ketika mendatangkan hafalannya ya, membaca hafalannya yang telah dihafal itu ya tidak terjadi kesalahan. Ya, khalian, yaitu kosong, sunyi, ya tidak terjadi kesalahan maupun talakuat, yaitu apa? Ya seorang bahasanya apa? Tidak lancar. Di talaku itu apa? Dia karena hafalannya tidak mutkin sehingga apa? Terjadi ya kadang ya salah ya, atau sabaqah lisan, atau lisannya ternyata mengucapkan ya A, ternyata salah mengucapkan B misalnya. Itu namanya sabaqah ya lisan. Ya, seperti itu. ما شاء الله. إذا نقف هنا إن شاء الله، وفي مجلس الغد سنبتدئ بطريقة إيش الحفظ المختارة، نشرحها إن شاء الله في مجلس الغد. Ya, kita cukupkan di sini, dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan ya lanjutkan bagaimana cara dalam menghafal Al-Qur'an.